The idea to start a Stockman School came from the need to educate South African livestock producers with the very best information on livestock production. Throw in the mix industry experts in breeding, feeding, pasture science and management, financial planning, sessions on slaughter cattle and visual appraisal of bulls and cows to create what has quickly become one of the very best events in the industry. Plaas TV also attended this event, so stay tuned for some relevant discussions with role players. But first, over to Lisa for the latest agricultural news. Communique exists to serve feed and food producers. Welkom by die nuus. Andrei Brink van Durbanville in die Wes-Kaap is onlangs aangewys as die Graan SA graanprodusent van die jaar vir 2022. Andrei het in 1985 saam met sy pa op die familieplaas Groot Visante Kraal begin boer, tot sy pa se afsterwe in 1996, waarna hy die besigheid oorgeneem het. Andrei boer saam met sy twee seuns Rennie en Jean-Drey. Die ander twee finaliste vir die gesogte toekenning was Gideon Koegelingberg van Damkraal boerdery by Makwasi in Noordwes en JP Myntjies van Kruisspan by Viljoenskroon, ook in Noordwes. The Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Toko Didiza, has launched a blended finance scheme in conjunction with Land Bank to assist farmers. The program will be implemented over a 10-year period, with the department investing a minimum of 3.2 billion rand over the period. The funding will take on a blended finance structure, which entails a combination of a loan and grant with a focus on commodities. The department and Land Bank have each invested 325 million per annum, which will effectively result in the creation of 615 million fund per year. And the regional candidates for the Agricultural Writers SA Gariep region were officially announced during an awards event at the Durbanville Hills Wine Estate. Andrew Masterson of Milagro Farm was announced the candidate for the Agricultural Writers SA Farmer of the Year award. Doop Haarhoff of the Northern Cape and Konrad Skutte of the Western Cape were named the region's Agriculturalist of the Year, while Tsilitsi Matsutula of the Eastern Cape and Johnny Karulis of the Western Cape snapped up the new entrants to Commercial Agricultural Award. They will represent the region during the National Awards on 11 November at Nampo Park. And that's today's news. Communique exists to serve feed and food producers. We have so many diseases, and that's why I always talk about priorities and what is priorities. When we talk about foot and mouth disease and other diseases that look the same, sometimes we're a little bit lucky. So far, we haven't had sheep problems with this strain of foot and mouth disease. Kyk, na al die jare moet ons die mees eenvoudigste beginpunt soek. Ek wil graag met boere werk en met boere vorentoe gaan, en dis waar ek oor vandag gepraat het. Ouens wat besluit, hulle wil beplande gesondheidsorg doen, dis 'n besluit. Jy moet daai besluit neem. Jy moet besluit neem dat jy met 'n veearts gaan saamwerk, dat jy vir jou 'n jaarprogram laat opstel saam met jou veearts. Dis nie iets wat langs die pad gebeur nie. Dis nie 'n standaard program wat uitgedeel word nie. Jy sit saam met die veearts vir 2 of 3 of 4 ure en hulle stel 'n jaarprogram op. Wat is die basis van 'n jaarprogram? Ons inentingsplan. As dit so eenvoudig wil maak as dit. Jy stel jou 12 maande inentingsprogram met sy begroting, met sy herinnerings op.
En dit is die basis. Daar rondom kan jy 'n klomp aksies bysit. Maar as jy daai gedoen het, saam met jou aangewese veearts, is jy een van die boere wat ek graag mee sal wil saamwerk en ondersteun in ons veeplan, wat ons noem veeplan en die veeplanregister, waar jy opgeneem kan word. So veeplan is net 'n struktuur. As ons met beesgesondheid werk, onthou is dit baie eenvoudig, ons het 'n produksiesiklus. Ons het 'n 12 maande produksiesiklus en ons het 12 maande omgewingssiklus. Ons moet hierdie twee goed bymekaar bring en dan het ons kritiese beheerpunte met bestuursaksies waar ons goed wil bestuur. Dis 'n struktuur ten opsigte van ons bestuur in die vleisbeeste en dit is basies veeplan. Hi, good morning. It's Greg Talbot here from Taltech. We're at Oldham in the Free State, and we're at the LRF Stockman School. So the number one thing right now is obviously biosecurity. Foot and mouth is really putting a damper on our industry, and we need to sharpen up and we need to get above that game. And it's going to be, I predict every farmer is going to have to take responsibility for his farm, and he's going to have to put in processes and equipment to protect his farm. But secondly to that, I think, is the traceability. Traceability hasn't found the right traction yet. We've been talking a lot about it. There's new laws coming into place for traceability, but I think that's going to be key in the livestock industry in the near future. So Taltech are bringing to market a product called an E-Way, which is a scale that works with your smartphone. Now, what's fantastic about that is, and which links in very well with the traceability, is that the data collection is so much easier. So historically, data collection was done on a journal or a notepad, and it's pieces of paper and it's in the bakkie, and where is the paper, and you need to upload it onto a spreadsheet. And these things are extra time-consuming items that maybe not every farmer is keeping ahead of. So what's so easy with an app on your smartphone is that your smartphone's always with you. So if you need to record an animal that's maybe sick or lame, you can do it straight away on the app. Syngenta, bringing plant potential to life. So lekker om weer met die boere gesels en vandag wil ek weer kyk 'n bietjie na Bitcoin. Ja, kan ons dit glo dat die instrument het van $65,000 gedaal na waar dit nou staan op $19,000. En vir my op 'n weeklikse grafiek, want hierdie is 'n weeklikse grafiek, ek wil hê ons moet so 'n bietjie met 'n langer termyn oog na die grafiek kyk. Dit lyk amper vir my asof hy so 'n bietjie van 'n konsolidasie op die oomblik kry. Dit is altyd 'n teken dat beleggers begin wonder, kan die pryse bietjie hoër, maar vir my sal ek amper sê dat daardie konsolidasie sal die eerste teken van sterkte bo daardie vlakkie gee. En daardie vlakkie lê op $21,955. Kom ons maak dit maar $22,000. Bo $22,000, ons kan ons aanneem dat die konsolidasie wat ons hier sien besig is om te speel en dat die instrument kan hoor. En waar sal die definitiewe teken wees dat die breek na bo plaasgevind het, is wanneer die prys bo hierdie vlakkie kan gaan van $24,450. Daarbo kan jy weet die momentum na bo wil swaai. So as jy wil koop en jy dink jy wil vir die medium na die langtermyn koop, wat ek nie dink Bitcoin is 'n goeie belegging nie, om vir die medium tot langtermyn te koop, want hy is net te veel volatiel vir my, maar ek bedoel baie persone hou van dit en hulle glo dis die toekoms, so dan koop bo $22,000 gebruik 18,000, kom ek gee net daai vlakkie, 18,625 as jou keervlies, dat as jy verkeerd is, dan weet jy is verkeerd, en dan natuurlik as hy daai vlakkie van 24,500 kan breek, kan hy baie moontlik verbaas na 28,300 toe, en selfs na 29,730. Baie dankie, besoek gerus ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer.
Blended finance, it's a new approach that the government is introducing. And this is based on the experience from the previous attempts or previous instruments, such as the Job Fund. And the lessons learned there was that just giving money to the farmers without necessarily looking at the aspect of risk, it's a very, very difficult exercise. So the government has come up with this new funding instrument called blended finance, which is essentially putting together a loan component that is also supplemented by the grant contribution from government. And this has gone a long way into providing an excitement from the banking sector to come into the fold to assist farmers to develop them into commercial farmers, because there is a lot of technical information for farmers to be able to participate in commercial agriculture, and there's a lot of risk associated with it. So the blended finance allows the government to be able to migrate developing farmers into commercial farmers through a process that is much more sustainable than the previous attempts. Yeah, the blended finance looks at farmers not in a homogeneous way. It acknowledges the fact that farmers are at different levels of skills, but also different levels of production. For example, you have your small-scale farmers. These are farmers that are producing at a much lower level, and their annual gross turnover will be probably less than 50,000. And as you move to the next level, which are medium-scale farmers, these are farmers that have a more gross income. And lastly, you will have your commercial large-scale farmers who are producing at a much higher level. So their needs are different, and the level of risk is very different. From your small-scale farmer, the risk is much higher, while the risk at a large-scale level is much lower. That is why the government has decided that there should be more grant component to this instrument. So the small-scale farmers are funded at a 60% grant and 40% loan. When you move to the large-scale farmers, the figures are different. There is more loan to grant component, and this is just to manage the level of risk and that is associated with the different production levels. Leon Creer en ek werk by die Universiteit van Vrystaat. Ek doseer veesiektes by die Universiteit van Vrystaat by hulle landboudepartement. Stres is 'n probleem want mense weet nie hulle diere stres nie. Stres het geen opsigtelike simptome nie. Jy sien nie 'n dier het stres nie. Daar's nie, hulle raak nie eens vokaal nie, want die vokaal is omdat hulle angstig is oor 'n probleem. So diere stres en ons kom dit nie agter nie. Nou jare gelede het 'n sielkundige Hans Selay stres gedefinieer en gesê everybody knows what stress is, but nobody knows what stress is. En dis die probleem, en ons weet wat stres nie is nie, en dit is nie angstigheid nie. 'n Groot probleem, en ek onderskel altyd vir my studente sê, angstigheid is die kind wat nie wil skool toe gaan nie, want hy word geboelie by die skool. Stres is die kind wat van die skool afkom en selfdood pleeg, omdat hy geboelie is by die skool. Niemand het dit sien kom nie. Al die mense sê altyd vir jou, hulle het nie geweet van die tendens nie, en dis die probleem met stres. Ons hanteer diere en ons moet diere hanteer. Ons moet doseer by kleinvee, veral moet ons diere doseer want interne parasiete is 'n baie groot probleem, by eksterne parasiete is 'n groot probleem, klein en groot vee. So ons moet diere hanteer en ons besef nie net daai roetine hantering waaraan die diere al gewoond is. Dit stres die diere. Hulle stres. Ek het navorsing gedoen waar die kortisol vlakke wat nou die streshormoon is. Kortisol vlakke is 3 keer hoër as die basale vlak by diere wat net bloot hanteer is. Nie geslaan is met 'n plastiekpyp of met 'n skokstok geskok is nie, net bloot 'n normale hantering. En daai stres veroorsaak, die oomblik as daar kortisol in die bloedstroom is, dan maak daai kortisol dat die sy immuniteit is onderbreek. Daar is nie immuniteit nie. Vir daai tydperk het die dier nie immuniteit nie. En dit is nou immuniteit waarvan ons praat, of daai immuniteit nou is as gevolg van dat jy die dier geïmmuniseer het, of dis 'n natuurlike immuniteit wat hy oor 'n lang tydperk
opgebou het teen nie dodelike dosisse, die dier het nie immuniteit nie, dit moet die boer besef. En as daar kortisol in die bloedstroom is, oormaat kortisol in die bloedstroom is, dan het daai dier nie immuniteit nie. Nou moet ons verstaan, 'n bakteriesel vermeerder elke 20 minute, word 1 bakteriesel 2. Nou as jy daai som gaan doen, dan gaan jy sien in 'n dag se tyd, word 1 bakteriesel 24,000 biljoen. Dis 'n ontsaglike klomp. So wat gebeur met die diere? Sekere siektes is stresverwante siektes. En ek kan 'n paar uitlig. Koksidiose wat diarree by die diere veroorsaak, BVD of bovine viral diarree wat ons in voerkrale kry, IBR of infectious bovine rhinotracheitis wat ons kry by voerkrale, en dan die groot probleem by voerkrale, by grootvee en kleinvee, pastoralose. In volksmond noem ons dit nou nog pastoralose, hy het nou al 'n ander naam, Mannheimia humiletica of dan ook Pastorella multicida. Hierdie organismes is normale flora. Hulle kom normaalweg voor in die boonste ligweë van diere. Wat gebeur nou as daai dier stres? Daai organismes vermeerder teen 'n ontsaglike tempo elke 20 minute en dan oorgroei hulle hierdie boonste ligweë en word ingeasem longe toe, en wanneer dit in die longe is, sit jy met 'n dier met 'n longinfeksie wat jy nie gaan oplos nie. Jy gaan baie medisyne spuit, dit gaan nie uiteindelik die longprobleem oplos nie, en jy gaan diere kry wat swak presteer oor 'n lang tydperk. Dit word eers 'n kroniese siekte en dan vrek die diere daaraan. So jy gaan diere kry wat gaan oor onderpresteer teenoor die ander diere. So stres is eintlik van baie belang, maar ons kyk dit mis omdat hy nie presenteer met simptome nie. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life.